गाइस जय जय राम। अपने मिस्री राम कुमरक से दूँ। पहले आप सबको एक चीज़ दिखाता हूँ। सब गाइस कबले गले माने टोटेली चुलिए ना यार इमाने माने चुली ओरिसे नय एक दिनत पाई मैक्सिमाम 300-400 पीस तो हो जाए। इतना बाल जर रहा है ना कसम से यार, एक दिन में 300-400 पीस तो निकल ही जाता है कसम से। अभी मेरे को इतना टेंशन हो रहा है ना यार, इसको किसी भी हाल में रुकना है, किसी भी हाल में रुकना है ये यार, इसलिए आज का वीडियो बना रहा हूँ। सो देखो वीडियो स्किप मत करो, लास्ट तक देखो। सिर्फ 3 या 4 मिनट का वीडियो है, अच्छा एक कंटेंट आप लोग को मिल जाएगा। सब गाइस एतिया आमार इंडियात एटाई बस्तु चलि आछे। 2015-16 एटा बस्तु चलिছিলে इंडियात। कि चले बुली कले पक चले बुली लोके प्रायभाग एडभार्टाइज करिছিলে, किन्तु पकटुक एतिया टेक ओभार करिছে इंडियन आदिवासी हेयर ऑयल। सो जिमान तो सोशल प्लेटफर्म आछे यूट्यूब फेसबुक इन्स्टा हर जगह तार भिडिओ आपनालोके देखिब पाबिए। सचाई कैसो जदि तुमी भिडिओ काट कर दिए निश्चय तार एडभार्टाइजटा आइब। सो बलिउड हक यूट्यूब इनफ्लुएंसर हक इन्स्टा स्टार हक एलविश यादव पराकान सोनू सूद सब यार इसका एडभार्टाइज कर रहा है आजकल। सो बहुते कबले गले एतियार टाइमत जिमानटो माने सोशल इनफ्लुएंसर आरो किमानटो माने सोशल प्लेटफर्म आछे तार पपुलार मानुह जिमानटो आछे ए गुटेई मानुहबिलाके माने आदिवासी हेयर ऑयलटोर माने एडभार्टाइज करि आछे, किन्तु मानुहबिलाके एडभार्टाइजटो विश्वास नकरे। कारण केनेका विश्वास करिब आपुनि एग्जाम्पल साबुनटो धरि लोৱা, साबुनत केनेका एडभार्टाइज दिए এই साबुनटो जदि लगाय मानुहे गरा হয় बोले बगा হয় बोले, किन्तु आमाक हेरि दिया आमितो जन्মৰ পৰাই बगा आছো, आमाक धरिब নোৱাৰে सचाके काम কৰিছে নে কৰা নাই। किन्तु साउथ आफ्रिकार मानुहबिलाक धरिलो भाई इহঁতে जन्মৰ পৰাই काला এনেকাই कालाय হৈ আছে। इহঁতে कि एतियाলৈকে साबुन লগা নাই নেকি? निश्चय लगाइছে। সেইটো কাৰণে মানুহবিলাকে বিশ্বাস নকৰে সঁচাকে এই আদিবাসী অয়েলটো কাম কৰিছে নে কৰা নাই। ইমান যে পপুলাৰ হৈছে, ইমান যে গ্ৰ' হৈছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে যে এডভাৰ্টাইজ দিছে, কিন্তু কথাটো সঁচা নে মিছা চবে জানিব বিচাৰে, হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে ময়ো আজি বিশ্বাস কৰা নাই, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাব লগা হৈছে। কাৰণ মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখাই দিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই কথা ডিটেইলছলি গম পাই যাব। সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবি, লাষ্টলৈকে চাবি। কাৰণ কিয় স্কিপ কৰি দিলে মানে মেইন মুদ্দা কি সেইটো বুজি নাপাবি। সো এই আগতে ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে চাই দিয়ে। সো গাইজ এতিয়া যোনটো মানুহ আপোনালোকে চাই আছে এই মানুহটোক পৰিচয় দিব নালাগে, কিন্তু তথাপিও এবাৰ মই দি দিছোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ এছিয়াৰ সবচে ধনী ঘৰৰ ল'ৰা মুকেশ আম্বানীৰ পুতেক আনন্দ আম্বানী হয়। সো ইমান টকা পইচাৰ টকাৰ পাছতো এই নিজৰ গাঞ্জাপানটো ৰখাব নোৱাৰে, কিন্তু আজিকালি কি এডভাৰ্টাইজ চলি আছে অনলি ফৰ 600 টকা 3 মহিনা যদি লগালে তোমাৰ চুলিটো গ্ৰ' কৰিব। আগত যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ হ'ব। এতিয়া এটাই মানে কুৱেশ্যন মোৰ, মুকেশ আম্বানীৰ পুতেক আনন্দ আম্বানীৰ কি 600 টকাও নাই নেকি? তাই দবাইটো কিনি তাই লগাবলৈ ঠাই পোৱা নাই। সো আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবি। কিন্তু মই এটা কথা জানো যে যোনবিলাকে এতিয়া এডভাৰ্টাইজ দি আছে আদিবাসী হেয়াৰ অয়েলটো, সো ইহঁতেতো এডভাৰ্টাইজ কৰিবই। কাৰণ কিয় আদিবাসী কোম্পানী মানে প্ৰডাকশ্যন কোম্পানীটো ইহঁতক পইচা দিছে। ইহঁতে এই অয়েলটো কাম কৰক নকৰক ইহঁতে পইচা পালে এডভাৰ্টাইজ দিব, কিন্তু আপুনি নিজে জানিব লাগে যে কোনটো বস্তু আচলি কোনটো বস্তু নকলি। সো মেইন কথা এইটো। সো মোৰো একদম ভাল হৈ গৈছে, চুলি হৈ গৈছে, कसमसे কৈছোঁ यार बहुत বেয়া লাগিব। এতিয়া দেখা পাই যদি বুঢ়া হৈ যায় तुम्हारा भाई का क्या हाल होगा यार, अभी तक शादी नहीं किया है। तो देखो एक डायलॉग मैंने सुना था, ডিম বুলি ক'লে আকা এটা থাকে, মাৰিম বুলি ক'লে ভয় এটা লাগে। সো এতিয়া আমি এডভাৰ্টাইজটো চাই যদি এই দবাইটো কিনি লয় এই আদিবাসী অয়েলটো কাম কৰে বুলি, কিন্তু 3 মহিনা লগোৱাৰ পাছত পইচাটোৰ একো মেটাৰ নাই, 600 যাওক ভাল হওক বেয়া হওক, কিন্তু 3 মহিনা লগোৱাৰ পাছত যদি এই অয়েলটো কাম নকৰে তোমাৰ মনত ভাই কিমান আঘাত পাব, এইটো মেইন কথা।
এইটোৰ কাৰণে যদি নিজৰ মনক বচাব খোজে, আঘাত দিব নোখোজে, একবাৰ তাই চাই একো বস্তু ল'ব নালাগে। চাওক আজিকালিৰ মানুহবিলাকে বেছি মেডিচাইন ইউজ কৰে, এইটোৰ কাৰণে মানে চুলি সৰি যায়। আমি চেম্পু, চাবোন, তেল চেল চ' আগৰ মানুহবিলাক চেম্পু একো নাছিলে, অনলি মিঠাতেল লগাইছিলে। চ' চুলি ইহঁতৰ কালা কালা ইমান ধুনীয়া আছিলে। আজিকালিৰ মানুহবিলাকৰ চুলি চাবা, হেয়াৰ ষ্ট্ৰেট কৰে, নিজে মানে যিমানটো চুলি ধুনীয়া আছে এইটো নিজে বৰবাদ কৰি দিয়ে। এইটোৰ কাৰণে সোনকালে মানে চুলিবিলাক সৰি যায়। একো মেডিচাইনে এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে। सो भगवान जैसा दिया है ऐसा ही होगा। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करो। समझ में आए तो यार समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। लव यू गाइस, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।